హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనకైతే 8000 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు కాబట్టి నాకంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీరందరూ ఇంతలా సపోర్ట్ చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. మీరు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోల కోసం అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కింద బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ ఐకాన్ నొక్కారంటే టింగ్ 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 అని మా వీడియోస్ అయితే మీకు నోటిఫికేషన్లు వస్తుంటాయి. మనం లాస్ట్ ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక రోజులో 3 దర్గాలు 2 టెంపుల్స్ అయితే దర్శించుకుంటాం అనేసి. ఆ వీడియోకి అయితే మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది. మనం ఆ వీడియో భాగంగానే ఈ వీడియో అయితే తీయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ 2 వీడియోలు అయితే అప్లోడ్ చేసాము. ఇది 3rd వీడియో. ఇది మన కొల్లాపూర్ దగ్గరలో జట్పల్ విలేజ్లో మాసూం బాబా దర్గా అయితే చాలా ఫేమస్. దయచేసి ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోల కోసం అయితే మీరున్న విలేజ్ సైడ్ ఏమైనా దర్గాలు, టెంపుల్స్, ఏమన్నా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. నేనైతే ఖచ్చితంగా వచ్చి విజిట్ చేస్తాను. చెప్పడం మర్చిపోయానండి బాబు, గంధం ఉత్సవాలు అయితే ఘనంగా జరుపుతారు. జనాలు అయితే తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చి వాళ్ళ మొక్కులు ఏవైనా ఉంటే ఆ మొక్కులు తీరిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి మొక్కులను తీర్చుకుంటారని ఇక్కడ వచ్చే జనాలు కూడా చెప్తుంటారు. అలాగే ఈ దర్గా యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడున్న కొంతమంది పెద్దవాళ్ళతో అడిగి తెలుసుకుందాం. మీరు మాత్రం ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళి మనం ఈ దర్గా యొక్క ప్రాముఖ్యతలను తెలుసుకుందాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हज़रत सईदा नूरुन्निसा बी रहमतुल्लाहि अलैह, ये हैं शहज़ादी बेटी हज़रत मासूमा व रहमतुल्लाहि अलैह की। और यूँ तो हज़रत मासूमा व रहमतुल्लाहि अलैह की दीगर और भी बेटियां हैं जो सब के तमाम आपके नूर नज़र है, लख्त जिगर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हज़रत मासूमा व रहमतुल्लाहि अलैह को जिनसे दिली लगाव था, मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी, वो सईदा नूरुन्निसा बी रहमतुल्लाहि अलैह से थी। इसी वजह से आप सारी ज़िंदगी अपने बाबा जान, अपने वालिद साहब की खिदमत में, उनकी मोहब्बत में ही रहे और जब तक रहे उनके साथ ही रहे। आपके विसाल के बाद भी आप यहीं रहे और यूँ आपकी सारी ज़िंदगी आपके बाबा जान हज़रत मासूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलते हुए मखलूक की खिदमत करते हुए गुजरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हाज़िर हैं हज़रत मासूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। यूँ तो अतराफ अकनाफ में अगर देखा जाए तो आप हज़रत मासूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही वाकिफ़ हैं और तमाम इनकी तारुफ़ के लिए कोई मोहताज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत मासूमा रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत ही ऐसे करामताना अंदाज से हुई कि यानी कि जब आप पैदा हुए, जब इस हाल में कि आप 7 माह के वक्त में आप पैदा हुए, यानी कि आम तौर पर अगर किसी तो मुश्किल होता है कि बच्चा आगे चलकर ज़िंदा रहे, बाहयात रहे या सेहतयाब रहे। लेकिन आपकी विलादत ऐसे करामताना के 7 माह के हालत में पैदा होने के बावजूद भी इस अंदाज से कमाल के अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत से भी रखा है हर चीज़ से, बल्कि विलायत के आला मरतबे पर पहुँचा है। यूँ अगर देखा जाए कि किस माहौल में आपकी तरबियत हुई, उसमें अगर देखा जाए कि घराने में आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत क़ादर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इंतहाई अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले, और फिर आपकी वालिदा माजिदा अगर देखा जाए तो हज़रत हुसैन, जो कि अल्लाह से बे इंतहा शदीद मोहब्बत करने वाले। यूँ ऐसे इल्मी माहौल में, मोहब्बताना माहौल में आपकी विलादत भी होती है, परवरिश भी होती है। जहाँ तक अगर आपकी तालीम की बात की जाए तो आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद हज़रत क़ादर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की, यानी कि चाहे वो इब्तदाई कुरान हो, कि हदीस हो, फ़िक़्ह हो, तसव्वुफ़ हो, दीगर तमाम उलूम के इब्तदाई हिस्सा अपने वालिद माजिद से हासिल किए। यूँ आगे चलकर आप जहाँ आपको ज़ौक़ हुआ, शौक़ हुआ कि आगे मज़ीद तालीम हासिल करूँ, तो वालिद साहब की इजाज़त से हैदराबाद चलते हैं। शहर हैदराबाद में आप अज़ीम दरसगाहों में, बड़े बड़े मशाइख़ीन में, वहाँ बैठकर आपने उलूम दीन हासिल किए और फिर वहीं आपको किसी मजज़ूब शख्सियत के, किसी अहले विलायत, अहले दिल की सोबत में बैठना नसीब हुआ और फिर आपको शौक़ ज़ौक़ हुआ, तो आपने फिर वहाँ से इन उलूम की तरफ भी मुतारफ़ हुए और फिर दोबारा अपने वतन आए, जटपुल आए। और फिर जो ही जटपुल आप आते हैं तो देखा गया कि आप पर यानी कि बड़े ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तमाम तर घर के अखराजात हर चीज़ के आप इन्हीं तमाम तर मशगूलियात में मसरूफ़ रहे। फिर यूँ कुछ साल बाद आपके वालिद माजिद का हुक्म होता है आपको निकाह करने का, तो आप निकाह के उस सुन्नत पर भी तकमील पाते हैं। फिर उस सुन्नत के बाद जो ही यानी कि कुछ साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको औलाद की रहमतों से भी नवाजा। फिर यूँ आगे चलकर आपकी ज़िंदगी का बदलाव और रंग तब्दीली यूँ आता है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शदीद मोहब्बत में अपना तमाम घर वतन हर चीज़ छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत के लिए जंगलों बियाबान में निकल पड़ते। कभी सारी सारी रात अल्लाह की याद में इबादत करते, कभी यूँ आपके रियाज़त और मुजाहदत का
ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. مسلسل آپ 50 سال تک اسی طور پر ریاضت اور مجاہدت میں گزارتے رہے. یوں آپ کی زندگی اکثر و بیشتر وہاں گزرنے کے بعد جو ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ آبادی میں اپنے وطن میں اپنے مکان کی طرف آتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر آپ اپنی ساری بقیہ زندگی مخلوق کی ہدایت کے لیے, مخلوق کے علم کی ہدایت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے مخلوق کی خدمت میں گزارتے رہے. یوں کبھی لوگ آپ کے پاس آتے, آپ کی دعاؤں کے سلسلے میں آتے تاکہ آپ دعا کریں اور شفا یاب پا سکیں. کوئی آتے تاکہ کوئی دوا پا سکیں اور شفا یاب پا سکیں. یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کے لیے, رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا اور ساری زندگی آپ یا تو اللہ کی خدمت میں گزاری ہیں یا تو مخلوق کی اللہ کی محبت میں خدمت میں گزاری. یہ آپ کی مختصرین زندگی ہے. پھر یوں ہی آپ کا جب وقت آتا ہے تو وصال کا وقت, آپ ماہ محرم یعنی کہ محرم کی 21 تاریخ کو آپ کی وصال کی تاریخ ہے, یہی آپ کی عرس شریف کی تاریخ بھی ہے. تو یوں آپ کا وصال کر جانا, اس دنیا سے جانا بھی ایک لوگوں کے لیے کرامت سے کوئی کم نہ تھی. کیونکہ جب آپ وصال فرما گئے تو دیکھا گیا کہ تقریباً آس پاس لوگ, جہاں اس طرح کی کوئی اس وقت ایسے وسائل نہیں تھے کہ لوگوں کو خبر دے سکے کہ حضرت کا انتقال ہو چکا, لیکن کافی تعداد میں لوگ وہاں تک آ چکے, پہنچ چکے, آپ کے جنازے کے میں شریک رہ سکے. لیکن آپ کا جنازہ 10 دن تک رکھا گیا. حضرت معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف یعنی کہ ہر سال محرم کے چاند کے اعتبار سے 21 تاریخ کو سندل منایا جاتا ہے اور 22 تاریخ کو عرس شریف اور 23 تاریخ کو زیارت شریف ہوتی ہے. تو یوں اسی طور پر ہر سال ہر مہینے 21 تاریخ کو ہر ماہانہ فاتحہ کا یعنی کہ اہتمام بھی ہوتا ہے, حلقہ ذکر بھی ہوتا ہے. اور اس طرح حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی مثال. یہ ہے حضرت قادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر اور خلیفہ اکبر حضرت قادر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. چونکہ آپ کے فرزند ہونے کے ناطے اگر آپ کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو آپ نے یعنی کہ بالکل تمام تر زندگی میں اپنے بابا جان حضرت معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر زندگی گزاری. یوں نہ کبھی آپ کے دل میں ساری زندگی نہ دنیا کی محبت, نہ دنیا کی طلب, نہ دنیا کی تلاش تھی, بلکہ ساری زندگی آپ کو بس حق کی تلاش, حق کی طلب تھی کہ آپ اسی طور پر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت ہادی علی شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ حضرت معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دوسرے فرزند ہیں. یعنی کہ حضرت ہادی علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی زندگی میں اگر یہی کہا جائے کہ آپ کو زیادہ تر آپ کی زندگی میں جو چیز کا ذوق تھا وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنانا, پڑھنا, یہ آپ کی زندگی کا خاصہ رہا ہے. تو یوں آپ کی زندگی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مزار چھوٹی سی مطلب نظر آ رہی ہے یہ حضرت معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یعنی دوسرے فرزند حضرت ہادی علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور بیٹے ہیں. یہ جو مزار آپ کو نظر آ رہی ہے مزار ہے صاحب مزار حضرت قمر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت معصوم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص بھائی ہیں حضرت سید قمر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. اس طور پر تقریباً اس احاطے میں یہی مزارات ہیں. وہ جو مزار آپ کو آخری میں نظر آ رہی ہے وہ مزار ہے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص محبین میں, آپ کے چاہنے والے, آپ کے مریدین میں شمار ہیں. تو حضرت کی اجازت سے ہی آپ کو یہاں تدفین کی گئی.